Tapos yung go mo. Ay, ganun pa. Yan. Ito yung kamay mo. Okay, tapos yung dalawang konti dito. Yan. Tapos medyo ganun mo konti mo. Yung balikan. Yan. Sige, ready? Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, harap mo konti yung mukha dito muna. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Yun ba? Yan, okay. Sige, ready? Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Okay. Yung kamay mo, patong na lang sa legs mo. Okay, 1, 2, 3. Huwag yung lagay ng pwersa yung kamay. Nakapatong mo siya pag hindi malaki. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Check mo na lang, mami. Love it. Thank you.